Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Be the one that got you. Then guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, nakita nyo naman sa title kung anong gagawin natin. Gagawa naman tayo ng isang basic Capcut transition. So bago natin ito simulan, make sure na nakasubscribe ka na muna and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago ko pang ilalabas na video. Simulan na natin. So open natin yung ating Pixie Lab para sa ating overlay. Yan, tapos click natin to. Then from gallery. Yan, tapos select lang tayo ng black background. Yan. Tapos double click natin tong text para palitan natin. Tapos nandiyan naman sa gilid yung mga isusulat natin, yung mga lyrics. Yan, type lang natin. Yan. Yan, tapos click natin tong A, tsaka kayo na lang bahala sa font nyo kung anong gusto nyong font. So, sa akin, pili na lang ako dito. Ito na lang sa akin. Yan. Pagkatapos nyan, then save nyo na lang. Yan. So, ganyan lang guys, paulit-ulit. Nandiyan na lang sa nandiyan sa gilid yung mga lyrics na ilalagay nyo. Tapos fast forward nyo na lang to. Then guys, kapag tapos nyo na siya i-edit sa Pixie Lab, open nyo naman yung Capcut nyo and then new project. Tapos, select nyo yung pictures na in-edit nyo kanina sa Pixie Lab. Magkakasunod na dapat yon. So yun guys, the first picture ay 2.7 seconds. Tapos yung sunod na picture 1.2 seconds. And then 2.3 seconds. Nandiyan na yan guys sa gilid. Nakikita nyo naman dyan. Nandiyan na lahat ng durations nila.
Yun guys, tapos na. Na-edit na natin siya. Mga durations niya. Ayan. Edit lang natin yan guys, yung watermark sa dulo. So yun guys, yung animation naman. Yung number 1 na picture, animation niya is spinning top 2. Ayan, spinning top 2. And then yung pangalawang picture, roller coaster 1. Roller coaster 1. Diyan sa gilid ng screen yung mga animation niya. Tingnan nyo na lang. And guys, tapos na. I-extract naman natin yung audio. Ayan sa description box yung audio nito. I-check nyo na lang siya. Ayan. Tapos i-save na natin siya. Export na natin. So guys, kapag natapos nyo na yon, yung project kayo ulit. Tapos select naman kayo ng 8 pictures nyo. So yun guys, yung first picture guys is 2.7 seconds. Then yung second picture 1.2 seconds. And yung pangatlo 2.3 seconds. Yan, tingnan nyo na lang ulit sa gilid ng screen.
Guys, tapos na. Add overlay naman tayo yung inedit natin kanina. I-add naman natin siya. Yan, kapag na-add overlay na natin siya, ayun nga pala guys, yung format niya pala dapat naka 9:16. Yan. Tapos, click natin tong splice. Pag-click natin yung splice, then filter. Then yan. Teka, naghahang po yung cellphone. Back po muna natin. Back po natin. Then yan. Yan na po. That's it. Hindi mo